बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की दास्तान जारी है। ये उनको इस्लाम लाने से पहले की दास्तान है जो खुद वो बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, जंग खंदक का वाक़या वो बयान कर रहे हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद जब वो मक्का से मदीना जा रहे थे, रास्ते में अबू सुफियान ने ऐसे हिफाजती इक़्तिदाम की सूझी ही नहीं थी। ये उस वक्त का वाक़या है जब वो पसपा होकर वापस जा रहे थे मदीना से। इस पसपा होते लश्कर में 2 आदमी नहीं थे जो मारे गए थे, और इस लश्कर में नाइम बिन मसूद भी नहीं थे। कुरैश का लश्कर चला तो नईम अंधी से फायदा उठाते हुए खंदक में उतर गए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए थे। आज खालिद मदीना की तरफ इसी रास्ते पर जा रहे थे जिस रास्ते से इसका लश्कर नाकाम वापस गया था। इसे शखीन की पहाड़ी नजर आने लगी थी। आंधी ने तारीख़ इस्लाम का रुख मोड़ दिया। आंधी ने यह हकीकत वाज़ा कर दी कि अल्लाह ताला हक परस्तों के साथ होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की पसपाई तिनकों की मन्नत थी जो आंधी में उड़े जा रहे थे और इन्हें एक दूसरे की खबर नहीं मिली। खालिद को यह परेशानी लाक थी कि मुसलमान तवाक्कुब करेंगे, लेकिन मुसलमानों ने तवाक्कुब की सूझी ही नहीं थी। इस आंधी में तवाक्कुब और लड़ाई मुसलमानों के खिलाफ भी जा सकती थी। जिस दुश्मन को अल्लाह ताला ने भगा दिया था, इसके पीछे जाना दानिशमंदी नहीं थी। अलबत्ता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से चंद एक आदमियों को बुलंदियों पर खड़ा कर दिया गया था कि वो दुश्मन पर नजर रखे। ऐसा ना हो कि दुश्मन कहीं दूर जाकर रुक जाए और मुनज़्ज़म होकर वापस आ जाए। आंधी इतनी मिट्टी और रेत उड़ा रही थी कि थोड़ी दूर तक भी कुछ नजर ना आता था। बहुत देर बाद 3-4 मुसलमान घोड़ सवार इस जगह से खंदक फलांग गए जहां से अकरमा और खालिद के घोड़ों ने खंदक फलांगी थी। वो दूर तक चले गए। इन्हें उड़ती हुई गर्द और रेत के सिवा कुछ भी नजर ना आया। रुक गए, वो दोनों रुक गए, लेकिन वापस ना आए। शाम से कुछ देर पहले आंधी का जोर टूट गया और झक्कड़ खत्म हो गए। फजा साफ होगी और नजर दूर तक काम करने लगी और उफक पर जमीन से गर्द के बादल उठ रहे थे और अहले कुरैश और इनकी इत्तेहादी कबाइल की पसपाई की गिरद थी। वो डूबते सूरज के आखिरी किरणों में बड़ी साफ नजर आ रही थी। ये गर्द मक्का को जा रही थी। तवाक्कुब में जाने वाले मुसलमान सवार इस वक्त वापस आए जब रात बहुत गहरी हो चुकी थी। अल्लाह की कसम, उन्होंने वापस आकर बताया, वो जो हमारे अकीदे को तोड़ने और मदीना की ईंट से ईंट बजाने आए थे, वो मदीना से इतनी दहशत लेकर गए हैं कि रुक नहीं रहे, कहीं पड़ाव नहीं डाल रहे। क्या रातों को मुसाफिर पड़ाव नहीं डाल किया करते थे? क्या लश्कर रातों को भी चलते रहते थे? वही चलते रहते हैं और जो मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हैं। हदीस और मौरखों की तहरीरों के मुताबिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये यकीन हो गया कि दुश्मन घबराहट के आलम में भागा है और ऐसा इम्कान खत्म हो चुका है कि वो मुनज़्ज़म होकर वापस आ जाएगा, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमर से तलवार खोली, खंजर उतार कर रख दिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके गुस्ल किया। इस रात की कोख से जिस सुबह ने जन्म लिया, वो मदीना वालों के लिए फतह और नुसरत और मुसरत और शादमानी की सुबह थी। हर तरफ अल्लाह अकबर और खुशियों के नारे थे। सबसे ज्यादा खुशी औरतें और बच्चे मना रहे थे, जिन्हें छोटे छोटे किलों में बंद कर दिया गया था। वो खुशी से चीखते चिल्लाते बाहर निकले। मदीना की गलियों में मुसलमान बहुत मसरूफ फिर रहे थे। फतह के इस जश्न में बनु कुरैज़ा की यहूदी भी शामिल थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अमन व अमान में रहने की एवज कुछ मराद दे रखी थी। ज़ाहिरी तौर पर वो मुसलमानों को अपना दोस्त कहते और दोस्तों की तरह रहते थे। अहले कुरैश की पिसपाई पर वो मुसलमानों की तरह खुशियां मना रहे थे, लेकिन इनका सरदार काब बिन असद अपने किला नुमा मकान में बैठा था।
کے پاس اپنے قبیلے کے 3 سرکردہ یہودی بیٹھے تھے، اور اس وقت کی غیر معمولی طور پر حسین یہودا بھی وہاں موجود تھے۔ وہ گزشتہ شام اہل قریش کی پسپائی کی خبر سن کر آئی تھی۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ ہم نے مسلمانوں پر حملے نہیں کیے؟ کعب بن اسد نے کہا، مجھے نعیم بن مسعود نے اچھا مشورہ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ قریش سے معاہدے کی ضمانت کے طور پر چند آدمی یرغمال کے لیے مانگو۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ قریش اس سے دگنا لشکر لے کر آئیں تو بھی خندق عبور نہیں کر سکتے۔ میں نے نعیم کا مشورہ اس لیے قبول کیا لیا تھا کہ وہ اہل قریش میں سے ہے۔ وہ اہل قریش میں سے نہیں، ایک یہودی نے کہا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے ہے۔ خدا یہودا کی قسم، تمہاری بات سچ نہیں ہو سکتی۔ کعب بن اسد نے کہا، وہ اہل قریش کے ساتھ آیا تھا مگر ان کے ساتھ گیا نہیں۔ اسی یہودی نے کہا کہ میں نے کل شام اسے مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ دیکھا۔ اس وقت تک اہل قریش کا لشکر مدینہ سے بہت دور جا چکا تھا۔ پھر تمہیں کس نے بتایا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے ہے؟ کعب نے کہا، میں ایسی بات کو کیوں سچ مانوں جو تم نے کسی سے پوچھا نہیں؟ میں نے اپنے مسلمان دوست سے پوچھا تھا۔ یہودی نے کہا، میں نے نعیم کو دیکھ کر کہا تھا کہ کیا مسلمان اب قریش کی جنگی قیدیوں کو کھلا رکھتے ہیں؟ میرے دوست نے جواب دیا تھا کہ نعیم کبھی کا اسلام قبول کر چکا ہے، اسے مدینہ میں آنے کا موقع اب ملا۔ پھر اس نے میں مسلمانوں سے نہیں بلکہ مسلمانوں کو ہم سے بچایا ہے۔ کعب بن اسد نے کہا، اس نے جو کچھ بھی کیا ہے ہمارے لیے اچھا ثابت ہوا ہے۔ اگر ہم قریش کی بات مان لیتے تو مسلمان ہمارے دشمن ہو جاتے۔ ایک اور یہودی نے کہا کہ تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ کعب مسلمان پھر بھی ہمارے دشمن ہیں۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے مذہب کو یہیں پر ختم کرنا ہے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ختم کرا دے گا۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ مذہب جسے یہ لوگ اسلام کہتے ہیں کتنی تیزی سے مقبول ہوتا جا رہا ہے؟ تیسرے یہودی نے جو ممر تھا، بوڑھا تھا، کہا، ہمیں اس کے آگے باندھنا ہوگا، اسے روکنا ہے، لیکن کیسے؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ تو قتل، بوڑھے آدمی نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل، نعوذ باللہ، ایسی جرت کون کرے گا؟ کعب بن اسد نے کہا، تم کہو گے تو وہ ایک یہودی ہوگا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں ناکام ہو گیا تو بنو قطیقہ اور بنو نذیر کا انجام دیکھ، اور مسلمانوں نے انہیں جس طرح قتل کیا اور ان میں سے زندہ بچ رہنے والے بھی جس طرح دور دراز کے ملکوں کو بھاگ گئے، وہ نہ بھولو۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ خدا یہودا کی قسم، اس نے کہا، خدا یہودا کی قسم، بوڑھے یہودی نے کہا، میری عقل تم سے زیادہ کام نہیں کرتے، تم سے کم بھی نہیں۔ تم نے جو آج سوچا ہے وہ میں اور لیس بن موشان بہت پہلے سوچ چکے ہیں۔ کوئی یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے نہیں جائے گا۔ پھر وہ کون ہوگا؟ وہ قبیلہ قریش کا ایک آدمی ہے۔ بوڑھے یہودی نے جواب دیا، لیس بن موشان نے اس کو تیار کر لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا کہ یہ کام کر دیا جائے۔ اگر تم لوگ بھول نہیں گئے کہ میں جو فریضہ کا سردار ہوں، تو میں اس کام کی اجازت کیسے دیکھ سکتا ہوں جو مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ کیسے کیا جائے گا؟ کعب بن اسد نے کہا کہ اور مجھے کون بتائے گا کہ اس آدمی کو اتنے خطرناک کام کے لیے کیسے تیار کیا گیا؟ کیا اسے ابو سفیان نے تیار کیا ہے؟ خالد بن ولید نے تیار کیا ہے؟ سنو کعب، بوڑھے یہودی نے کہا، اور یہودی حسینہ یہودا کی طرف سے دیکھا، میں یہ بات لیس بن موشان کی موجودگی میں سناؤں تو کیا اچھا نہ ہوگا؟ یہودا نے کہا، اس پشت بات پر اس بزرگ کا عمل دخل زیادہ ہے، ہم اس بوڑھے جادوگر کو کہاں سے بلائیں؟ کعب بن اسد نے کہا، ہم تم پر اعتبار کرتے ہیں، وہ یہی ہے۔
बूढ़े यहूदी ने कहा हम इसे साथ लाए हैं और हम इसे भी साथ लाए हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह कत्ल करेगा। अब हम इंतजार नहीं कर सकते। हम सबको उम्मीद थी कि कुरैश, गतफान और इनके दूसरे कबाइल इस्लाम का नाम और निशान मिटा देंगे, मगर हर मैदान में उन्होंने शिकस्त खाई। हमने इन्हें मदीना पर हमला के लिए उकसाया था, वो यहां से भी भाग गए। खुदा यहूदा की कसम, काब ने तुमने मुसलमानों पर अक्कब से हमला ना करके बहुत बुरा किया है। मैं इसकी वजह बता चुका हूं। काब बिन असद ने कहा वजह सही थी या गलत? बूढ़े यहूदी ने कहा वक्त हाथ से निकल गया, अब हम कुरैश की फतह का इंतजार नहीं कर सकते। इसने यहूदा से कहा लैस बिन मशऊन को बुलाओ, दूसरे को अभी बाहर रखो। यहूदा कमरे से निकल गई, वापस आई तो इसके साथ लैस बिन मशान था, जो एक बूढ़ा यहूदी था जिसकी उम्र 70 और 80 वर्ष के दरमियान थी। इसके सर और दाढ़ी के बाल दूध की तरह सफेद हो चुके थे, दाढ़ी बहुत लंबी थी। इसके चेहरे का रंग सुर्ख और सफेद था। इसने ऊंट की रंग की कपा पहन रखी हुई थी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी वक्त आपके सामने हाजिर होंगे और अगली किस्त पेश करेंगे। कल तक के लिए इजाजत है और दुआ करते हैं आखिर पे अल्लाह ताला हमें कुरान पाक और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।